Hey, 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 mga mommies! Problema niyo ba ang pagpapakain ng sulit na mas... Hey! Ay, 1, 2, 3 sa time. Agoy, nalimot na ko. Hey, hey, mga momshies! Problema niyo ba ang pagpapakain ng masustansya at tipid sa budget sa mga kids ninyo? Well, sagot namin ang problema ninyo. Si Ma'am Junlo Marie Cobala Pinig o mas nailhang Inday, kaniadto isa ka atletang tanggubanon. Isa ka record holder sugod pa niadtong 1998 hantod karon sa dulang 400-meter hurdle. Isa sa mga estudyante sa Tangub City National High School nahimong teacher. Nahimo siyang coach through her experience and achievements ug kini nidugay sa 15 ka tuig. What's more about Ma'am Junlo? Siya usab usa ka hands-on mother sa iyahang duha ka anak. A loving wife sa iyahang bana. Dili lang sa iyang pamilya, mapinanggaon usab siya sa iyang mga students with special needs. This is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. Nahimong mama sa iyahang mga atleta. Stirring in your soul has left you wondering, should you stay or turn around? Well, just remember that your dreams, they are a promise that you will. Ang iyang pagkamangihatagon mo ay dili malimtan sa iyang mga suod na higala. This is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. Oh, I know the brightest star above was created by the one who. And as a tribute for her unwavering service, here are the messages from her former student, colleagues, and friends. Hi, Ma'am Junlo. Wala pa na ako nalimutan ng inyong sa kuha, Ma'am. Lapan lang ta sa mga pagsulay na gihatag ni Lord sa tuwa. Maabot ra ang panahon na iyatang tagaan of more blessings. Kaya laban lang ta always sa atong kinabuhi, Ma'am, laban. Amping ka always, Ma'am. Stay in good health. Stay strong, Ma'am. Hello, Day. Daoy, so sad that you'll be going out from the school, especially from the Philippines, but I am also very happy to note that you will be living abroad because I know that is for a greener pasture. So, Inday, ayaw kalimutan, be guided by God's will. Ayaw siya pagbuot og unsa. Then have a heart to listen the wisdom nga ihatag sa Ginoo ninyo. Just be sensible to what God will dictate through wisdom. Enjoy, keep safe, and God bless you, Day. We love you, and we love you more. Bye-bye, Day. Ay, Day, amping na kanunay, Day. Mingaw na din minimo kay inibutomon mi diha lagi minimo mo padulong. Kay daghan kay kagbalo nga pagkaon. Mo to, Day, pag amping diha kanunay ug ampo kanunay. Hello, Day. Mayong pagbiyahe, mayong pagkuyot sa laing nasod. O good luck. And then, wala kami mapakayo ang pagkaon. Gutom. Marto. Hello, Day Badat. Happy retirement, Day, and good luck to your new journey.
Mamiss ka na ako day kay labi na ang imong kabuutan jud day. Anang imo ko tawgon kay imo kong pakanon sa imong lungga diya sa speed. Then nakailad yun ko ni Inday Badat, akong gamay pa siya. Inday Badat na din namon ni sa Bliss. Dayon, ako nailad si Inday Badat nga sa gawas nga buotan, maghihatagon. Sa iya yung sa iyang pagka-atleta, nanon yun siya dristando tungod siya sa pagka-atlet. Inday, good luck. Ako rin bahala ni Boss Inting day, bantay sa amo ang foundation sa NMC. Again day, good luck day. And happy ko para nimo day kabalo na jud ka nga happy kay ko ni na patay na imo kong gipaybalo nga mo tay nahitabo sa imong pad. So free lang day layo ra ba ka sa imong maigsuon namoy nga imong mga higala basta day nara gyapon ni good luck day and God bless. Hello, Inday Junlo! Sa Smolarda, naging si Inday. Wish you all the best of everything sa US. And not paunta nga kaya ginagday, no? Thank you, Day! Hi, Ma'am Junlo. Thank you for our friendship. Ganoon, Junlo mo, Ma'am. Yes, especially ka ng gutomon. Yes, Ma'am. Ma'am, you are always in our prayers. And in the vlogs, always remember that. Hi, Mom. Hello, God bless sa iyong mga new journey dira sa Jamaica. Doon, happy for you. And again, kaya kay na nimo ikaw pa. Simple kay na nimo mga bata dira sa Jamaica. So go, go, go. God bless. Bye, Day! Video call lang ta, Day! Bye! Love you, Inday! Happy retirement, Ma'am Jinlo. Thank you for your 15 years of service in Tagum City National High School. Love, your TC and HS family.